LRT. This is Meghalaya. Useless. This is not law and order in Meghalaya. Why you are not shameless? Why not control your people? Why? How? You are useless police. You are really public property. Lock up. why? For what you are coming here? For what you are coming here? Chim sewa belum siapa yang tahu hendak itu langsung. Bapak Amai lah. Magistrate घर लगा यार কি করে আছে ওনার আমি কোন করব Ndai dile ailat untuk ban su kundur bayam tu. Kuno le pi ailat untuk le. Ndai ailat untuk untuk ba. Untuk la de Mila control beri urusnya. untuk la de bentan le ras tu le. मिला कतरो स्टे में আমার লো এন্ড অর্ডার আমি চুপচাপ থাকি আছে না আপনার অর্ডার কি করে আছে আপনার অর্ডার মানে না ailat. পাবলিকৰ কন্ট্রোল নৰে নেকি আমাৰ লো অৰ্ডাৰ আমাৰ এসপি আছে এতিয়া যে এসপি আছে সেইটো আমাক কন্ট্রোল কৰিছে আমি কোন Ndai না ba am pi dile. আপনার লো অর্ডার আহিছে তেমন কি কৰি আছে ठीक है व्हाट इज दिस हम लोग खुद बच के सर This is what you wanted or what? This is the solution recording you are wanted. You got the result? Being law and order and administrative, you can't control your people. And again pointing with us. Shameless you administrative people. First you correct yourself, okay?